দেখো মন মিস্টেক 1,15,000 না মিস্টেক ও কারসা তো আমি को मारू इसमें से 15 আমি মারবো, 30,000 বাবা। किलोमीटर हम लोग ये माफ खाती दे रहा है देखो तुम्हारे को तो दिलों पर ऑप्शन बाकी NHAI है অপশন তা হোক 2 নম্বর 1 নম্বরে দাম জানি এখন খেলাই আর আমার তোমার মারতে লাগে দেখো इनका আজ डीजल का তুমি আমার মারতে চাই আমি তোমার কোনটা কইলাম না কোনটা কইলাম না তোমার মন মারতে পারবে কিন্তু তোমারে से दिलों पर ऑप्शन আছে না 2 নম্বর অপশন তাহলে কি তাইলে এখন আমি গেম দিতাম গতিকে আমার को মারতে না এন্টারপ্রাইজ এ গিয়া 60 अभी 100% সোহামাত এটা তুমি আমার 1 লাখ দিলো এখন আমি মারতাম না গেম জিতা ওগো আমার লাগি বড় জিত জিত জাগু ওগো আমার লাগি মেইন আমি জীবনে আরতাম চাই আমার 1 টাকা রোগ करंट জিরো রোগ কোনো তো অসুবিধা নেই দেখো আমার ভুল ভুল লোক শুদ্ধ কিতা দেখো তোমার ব্যাপার আমি গেম আমার যে কোনো গেম अभी आपका सेटलमेंट हो जाता है ভুল है विनेश टीम मानो ना আমি মানে 22 चल रहा है কথা লাগি আই এম রিয়েলি সরি আমি মারতেও লাগে शॉर्ट चल रहा है तुम्हारे से 2 नंबर ऑप्शन नहीं ना আমার কাছে 2 নম্বর অপশন আছে এর বাউজুদ ইগুসে গেম আর জিত মানে একজন আর একজন জিতাও লাগবে গতিকে দেখো আমি জিতার এখন বর্তমানে আমি জিতার মুডও আছে এখন আমি জিততেও লাগবে যে কোনো প্রকার আমি জিততে লাগবে এখন ইনো যদি আমার যদি টিম না আমার ইয়া সাইড মারিয়া যদি আমাই তো তো টিম দিতা হবে যাই যা আমায় যদি তোমার হয় তো আমি এখান থেকে দাঁড়াতাম আমি যখন মারতে লাগে আমি মারতাম না आई जैसा साता हूं ठीक है আমি আমার মিস্টেক মানছি এখন আমি যদি মিস্টেক মানে যায় মিস্টেক গেমও মিস্টেক নাই তুমি গেম মানে কি গেম তো মিস্টেক করতা মারো মারো মারতাম নি দেখো রাইজ একটা জিনিস আমি কইয়া দেই আমার হইছে মানে খসুয়া বুঝছো নি আর এখন উঠছে সাইর এখন সাইর হইলে খসুয়া ওগে গিয়া ওগে গিয়া উঠাইলা 1 2 3 4 মানে স্টার থেকে হিসাব করো করিয়া দেখো মানে সাইর হইলে উঠাইলা আমার সাইডটা তিনটা গরু আর লাস্ট তানোর দেখো তান তিনটা গরো বর্তমানে ও ব্লু কালার যেগু দেখায় নি এগু তিনটা অলরেডি গরো হামাই গেছে আর একটা বাকি রইছে আর আমার হইছে দেখা যাইবো আর আমার হইছে মানে গ্রিন কালারের যেগুলো গুণ এখন আমার একটা মানে ঘুরের হো দেখা নি আমার সাইর উঠিয়া বুয়াত এখন সাইরে হিগু মরি যায় এখন তুমি তাই রাইজ হও মারিলি দাম নি না কিতা করতাম তুমি কিতা কইতরা আমি তো কই যাই মারো 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 এখন মারো এখন আর রিকোয়েস্ট করতাম না মারো মারিতাম নি মারো ওলা মজার গেম গুরি ও দেখো আরে একবার আমার দর্শকে দেখো কা মানে দেখো আমার হইছে গ্রিন আর তান হইছে ব্লু এখন ব্লু গু হামাই দিত এখন আমার সাইড উঠা বই দিছে আর আমি মারমু তুমি লও আমি মারমু তুমি মারতা কেন ও দেখিও কিলা মজা লাগে মারতে ও দেখছো নি গাইস বর্তমানে আমি খেলা জিতো আছি क्रेडेंशियल मतलब ये हम लिया है क्लियर में आपको এখন খেয়ে দিতে পুরা দেখা যাই 7% बिलो में लिया है 4% आपसे ऊपर से एक्स्ट्रा কত রিকোয়েস্ট করছি মেনশন 11% बिलो जाएगा जिसमें से 2% आप दे दो रो सही लो हीरा नंदानी का जो बीड मैनेजर है वो आपसे আবার শেষ 2% एक और है हीरा नंदानी का मैनेजमेंट में है वो ले लेगा এখন তুমি 50 বার মারিও মোরা খাইতে 4% আমার ভাইলে না আটাইতে 11% टोटल अच्छा तो 7% हीरा नंदानी डायरेक्टली बैक टू बैक दे रहा है लेकिन बीच में लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हैं जो खाने के लिए बैठे हैं उसका तो काम ही है खाने का तो ये 4% आपको कैश में जुगाड़ करना पड़ेगा पहले पहले देना होगा जब आप साइन करिएगा उससे आपको कैश लेके पहुंचना पड़ेगा समझ गया तो अगर ये आप कर सकते हो तो कर लीजिए परसों चलिए परसों आपकी मीटिंग करा था परसों आपको ले लीजिएगा बड़ा काम है डाटा सेंटर बनना है और भी प्रॉपर गुवाहाटी के अंदर बहुत हो जाएगा डिपेंड तो उसी पर करता है ना कि आप काम कितना कर सकते थे कहाँ कर रहे हैं कितने वैल्यू पे कर रहे हैं आपका क्रेडेंशियल क्या এ है মজা লাগে সবকা উঠ कंपनी बड़ी সবকা company है। 3 मैंने कंस्ट्रक्शन में नया नहीं लाइसेंस लिया था 40 लाख सब শেষ গেম উল্টি গেছে গেম উল্টি গেছে রে কিদা উদইলা শালার नहीं लेकिन बड़ा আহা আবার नहीं बोल रहे कि ओहो। अगर आपके আর তুমি দিদাই নিওগু तो उसके नाम पे ले लीजिए आप काम कीजिए है ना जॉन वेंचर में पेमेंट उसके नाम पे निकलिए पेमेंट उसके नाम पे निकलेगा उसके नाम पे ही निकलेगा क्योंकि सो उसके नाम पे निकलेगा उससे पेमेंट सो करना होगा सो कर लीजिए एक और है आपका মার সোলো মার সো कारीगर का काम है आपका মার यहाँ पे সো আরে খান সো সাই সিন সামো अराउंड 160 আরে সো মারি দে सो काम है भारी बोलते हैं ट्रेडिंग बोलते हैं सो 5 करोड़ 72 लाख का सो 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 সো ফুকো দয়টা ফুকো আছে এখন বর্তমানে এখন খেয়ে ফুক ফুক